السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون انجلار ليسون رقم 41. اليوم نهجو في كوتي انا باك اند. زي ما شفتوا في ليسون ديرنير دول علينا خدمنا بياتو اي بي يو اتو اسمها جيزون سيرفر. والجيزون سيرفر ده en fait ياتو derrière هو يكري لنا ان فيشي جيزون في له بداخل اللي يخط لنا للباز دي دوني حقنا ويدير نسيونا فوق الاوبيراسيون الكود حقنا انا بوست جيت بوت ديليت وعمل له كله يعني pour démarrer de نقول له جيزون سيرفر علينا وانا انستالي جيزون سيرفر en global جيزون سيرفر ونور له للباز دي دوني اللي يوتيليزي نقول له دي بي بوين جيزون وخلاص نورماليما يديماري مي ما انا ما اقدر ديماري هو جاي يفتش الدي بي بوين جيزون لكل نيفو ce niveau ah oui c'est pas JS pardon db.json وخلاص كده يدمر لنا للسيرفر حقنا داخل في لوب ده عندنا يعني التابلو القديم ده تابلو اتيديان ده سي ايكيفالون ان API نقدر نفوق جيت بوست بوت ديليت وخلاص ده كله ونفس الشيء انا اليوزر كله فيني كله مع الوضع ده بعدين يبقى لنا كومبليكي كان ندور نديبلوي لابليكاسيون حقنا ده. سي بوركوا اليوم نمشوا في شغل اخر. اليوم نخدموا في برانش، خلينا نقولوا برانش نقول له علي نقول له inline backend. فلا زي انا ما قلت لكم ده اليوم وبقى اباندوني الهدى ده cliquer زي ده خلاص يعني الباز دي دوني حقنا ده on va pas l'utiliser. On peut même les supprimer نجي نقول له هني supprime moi la base de données الهدى ده delete. والدرير ده نمشي نقول له شنو انينا ندور نيوتيليزي ان باز يعطي ان API هنا ولا هنا انجلار اسمه شنو اسمه نست جي اس. النست جي اس ده بنقول له اسمه دقي فوالا يقولوا هني pour in the CLI اول كيزول تنستالي الكلي زي يعني هنا تنستالي انجلار كلي ده on va l'installer en global نقول له npm install moi en global nest.js/cli. النست ده عند اسمه ده عند اروباس قبالة وخلاص ننستاليه. بعدين نزول كان يدور بلوس دي دوكيومنتاسيون فوق النست جي اس ياو سي دوكيومنتي à ce niveau. يقولوا هنا كيف on fait pour l'ajouter كيف نutiliser ياو lien vers leur documentation officielle كل دول كان يدور يمشي يقري يلقى بلوس دي ديتاي. ياو هنا دانينا نستالو ده ونقول له جار نست help يعني من انستالي لي نست جي اس ده ان جلوبال كان زول دقا نست ده يلقى كل فوالا. نقول له par exemple انتينا ديتاي فوق لي نست جنريت ده كل. خلونا اغراندير لي تيرمينال حقنا ده فوالا help فوالا. النست ده هو comme ذات basé في Angular développé par l'équipe la team Angular. وبعدين ده يعني نقول لكم شنو بازي فريمون في اخوانا انجلار كوا يعني في انجلار ده نقول له ng generate component ng generate كوا وذات ng generate ولا بليتو nest generate وننتو اسمه اسمه ده كوا للشغل ندور نسو application ولا classe ولا configuration contrôleur décorateur filter gateway guard interceptor interface middleware module pipe يعني عند API فاست مرات كبير مرات parfait. لكن jusque là دانينا في application حقنا لسه ما ajouté les اسمه ده كون انينا ما قشنا الباز ده يا لسه ما ajouté les اسمه ده النست جي اس ده فوق البروجي. donc pour l'ajouter ده نقول له ng add ده كان من انجلار 6 اللي فوق ده كان انجلار ياتو فيرسيون من 4 من 6 ده ياتو من ترافاي مانيال كتير يعني نقول له ng add و ng add دي سي شارج ينستالي لنا
voilà شوفوا الموديفيكاسيون اللي بيسوي ده قال installer le nest universal. Nest universal là les Angular règle transformer ou c'est un genre un projet universel quoi. Donc l'Angular universal. Utiliser le SSR pour démarrer, ok. Façon à démarrer bien pour le chic. Voilà. Gars, c'est une mise à jour en le paquet JSON, ajouter les nest JS/ng universal, télécharger. ويدور النوع أنينا النوع ده ننتو اسمه البروجي أجينا ده هيني اسمه شنو بارفي خليه نمشي فوق اللي اسمه ده بون نمشي فوق البيرو ديريكتومون ونلقى اسمه قاعد فوالا ننتو يعني انجرو اسمه للبروجي أجينا وخلاص نقول له فوالا voilà ça va plein de choses اول شيء كده نجي نشوفه شنو سوا في لوب الفيشيه انجلار جيزون ده اول اوتبوت هكذا يعني كان عندنا سينا ان جي بيلد ده بياتو ياتو للفيشيه enfin للدوسيه اللي خدت لنا فوق ده سيتي جراي شات انجلار من هسه ده خدت ديست براوزر ensuite زاد un autre fichier de config وبعدين ده انا البارتي انا السيرفر ده الفيشي de config ده voilà surtout فيني ده سواء il a ajouté pas mal de choses هنا كله هنا الفيشي main ده الفيشي main ده créer لنا un fichier main mais ده في له بالي البارتي سيرفر يعني en gros quand تدور تعرفوا ده créer لنا un dossier serveur له بداخل خدتها main pour dire ده البوينت d'entrée يعني ده البارتي API يجينا بوينت d'entrée هكذا هني و باردون وده بارتي زي موديل انا ولا انا البارتي سيرفر يعني ان جرو عندنا بارتي القاعد في SRC ده البارتي كليون والبارتي سيرفر ده البارتي انا السيرفر وديرير البندل لقى البندل برينسيبال ده في لوبال المين بوينت اس الهيني ده و فوالا عندنا الفيشي اللي ده فوق المينيموم انا الكونفيغوراسيون لكم parfait انينا ساليا ده خلاص ياتو avec cette commande magique اللي ده قدرنا réussir créer un projet بعدين ده انينا on va utiliser tous les clés اللي انينا installé وده زي ما قبل سوينا تو نست جنريت وانتنا هيلب هكذا بوركي انتنا بلوس دي ديتاي فوقها الور هسه ده نجي نقول له شنو نقول له il est où print working development ok parfait ده نقول له شنو installe toi sur les dossiers serveurs voilà وفي له بالي الدوسيه السيرفر ده عنده شنو ساليا كده ما عنده شيء نقول له جينير موا ان كنترولر ان جي جنريت سي نست بليتو لابيتود نست جنريت نقدر نحط جي ان ابريفياسيون مش انا انجولار وكنترولر كله نقدر نحط سي او pour dire contrôleur وننتو اسمه للكنترولر نقول له genre étudiant comme on travaille avec les étudiants là زي ما شفتوا ده هني ياتو اوتوماتيكيما ياتو زاد لنا étudiant contrôleur هني وزاد هني كو في لوبال البارتي كنترولر ده يعني في لوبال الموديل لقينا ده زادا تو كنترولر والكنترولر لقينا اسمه étudiant contrôleur لما نشوفوا étudiant contrôleur ده عنده شنو يابس يعني ما عنده شيء انينا on veut faire un simple get pour faire un simple get c'est le get @get où il importe depuis nest command ونقول له get ولا récupérer tous les étudiants get étudiant par exemple
voilà. وده par exemple نقول له return، نقول له statut، ولا نقول له retourner juste un simple chaîne de caractères. La leku graichad. Parfait. Da pour démarrer de nous كيف عشان هو زاد لنا des commandes في le package JSON، زاد لنا tout ça de c'est des commandes liées à ça. هنا pour démarrer de نقول له tu fais juste npm run serve. نروح démarrer quand démarrer ده بعدين ده يفتح لنا في البور 4200 comme d'habitude. Il est en train de compiler. Voilà, ok, génère moi un contrôleur étudiant, il a créé un dossier étudiant. Le contrôleur de Filuba va générer un test unitaire à côté. Parfait. Démarrer. Localhost home, qu'est-ce qu'il va dire? Erreur. Pourquoi? Parce que en fait Nest.js dans ma solo mise à jour Angular dans ma version 10 ou la version 10 d'indim décalage qui m'a elle Nest.js. Pour ça داني نجي في le module هكذا هني عندنا live reload دخلتنا true mais je pense que شغل الجاي يخلي يبقى شيء كي il n'est pas content. كان خدتنا false de cette fois-ci ça va marcher. Quand on a Angular 9, on n'a pas besoin même de tout à false. Mais comme on a Angular 10, on est obligé. Parfait. Bon, en tout cas, API. Toutes les API de Gadin fait API ou comme API à Guinée nommé ou étudiant, il y a renvoyer les valeurs à Guinée. Alors, on va tenter de démarrer le partie front à Guinée. Le partie front pour démarrer, je pense que il suffit de faire ça quoi. ngserve ssr dans un autre terminal. npm run serve ssr. À quel niveau? Ah, il faut revenir un cran en arrière. Parfait. Cette fois-ci, nous allons non, plutôt nous allons npm. Voilà. Bon, on va faire juste un ngserve dans ce cas-là. Mais le ngserve, il va partir aussi sur du... je pense que version Angular numéro 10 de chi et qu'il y a une mouchkila chop que ma Nest.js. J'espère bientôt que la version Nest.js soit à jour et un peu plus correct. Sachant qu'on a une version 6, peut-être à la version 7 de Adil Nest.js. Cette fois-ci là, ça marche. Donc on dit localhost 4200. Non,
ça marche pas. Pourquoi, je ne sais pas. On va y voir. Bon, زي ما شفت ده API inline ده ça marche, mais c'est pas toujours à jour comme si la version en Angular montée là. Nous avons des problèmes tout de suite. Pour que ça fonctionne là, il faut que Norio il monte en tout monté, ou bien Kawanine il faut que nous donnions les versions en Angular de nous donnions la version 9 pour que il fonctionne correctement. Donc pour que tout voilà, on va se dire que non, il est très mauvais. Aléatoire inline c'est très mauvais. Mais après tout d'ailleurs pour faire des API c'est comme ça quoi. On a API à Guinée Zaïda. Là soit dit nous nous étudiants. Ça va être notre tableau d'étudiants qui va être vide. On va get all étudiants là, par exemple. Nous allons return this point étudiant. Voilà, dans le get al post par exemple pour créer un étudiant d'ailleurs, voilà une solution post on va créer étudiant, voilà créer étudiant, voilà ou en paramètre d'étudiant. Voilà, l'étudiant il va être récupéré à partir d'où? Il va être récupéré à partir du body. Le body là, il faut l'importer aussi, min fokini. On va y retourner là. Nous récupérer les loads. Ou bien tout simplement il need this point étudiant. On retrouve tous les étudiants ou bien comme il y a tout habitué ils sont push là, ils sont push. Baden Zola leader il récupère un seul étudiant à travers son ID par exemple. Il voulait que get one étudiant par exemple. Ouais, Hinida ça va être plutôt il y a tout récupérer Hinida param. On a tout nom, nous ID. Voilà l'ID de pour qu'il capture ou de nous ID quoi, une paramètre ID. Ouais, ça va pas être un post mais plutôt un get. On tente de récupérer un seul étudiant. Voilà, nous return this point find, nous solo find. On a étudiant. Pour un étudiant donné, on va voir, on va s'assurer que ce prédicat est respecté. Étudiant.id égal à ID. Dans le poste, on récupère un étudiant, on récupère plusieurs étudiants, on crée un étudiant.
وده tout autre chose. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. خلي on va faire un put clos. Put modifier un étudiant. Le put ده كله يحتاج له ID. Mettre à jour étudiant par exemple. Voilà. Le put ده يحتاج له ID. هنا ال ID ده ça va être un param. وده ensuite عندنا البودي يعني l'étudiant الcorps, c'est ce qu'il faut modifier. وبعدين qu'est-ce qu'on va faire? نقول له pour faire ça je pense que nous jouons async await. On va faire une fonction asynchrone parce que await, on va lui dire const étudiant égal on récupère d'abord l'étudiant. Étudiant trouvé par exemple. Ou bien find index je pense. Voilà ده ينتينا index حقه. بعدين نقول له if index ده c'est égal à -1 معناتها ما trouvé étudiant. إن ده ولد étudiant trouvé نقول له index étudiant trouvé par exemple. ده نقول له شنو throw étudiant non trouvé. Else sinon ده بعدين ده نمشوا فوق الهدا فوق التابلو ده 2 وده ننطو égal à ça. وبعدين retourner للهدا quoi. Parfait. Huda خلي avant tout خلينا tester les Huda pour pouvoir tester le Huda de façon plus efficace. Là, je pense qu'il n'y a pas meilleur que voilà, retourner un tableau vide pour le moment. Parce que le tableau est vide. Il n'y a pas meilleur que Postman. خلينا مش utiliser le Postman. Parfait. On a plein de requêtes qui nous servent pas à grand chose. Allez, nous sommes des requêtes qui ont un Covid-19 là. Donc non plus. Voilà. On dit là, c'est pas tout 3000 local host 4200. On dit là, tu fais une requête vers étudiant. Get in the API / étudiant. Voilà, gars, récupérer un tableau vide. Baden, nous même il y a tout requête qui vers étudiant là, on nous voilà, il y a tout nous
étudiant ou nous 1 يعني par exemple avec un ID 1 je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, ce n'est pas grave, nous allons en classe. وبعدين هنا ده tout un poste يعني on va tenter d'ajouter un étudiant après. Donc API étudiant 4200. Voilà, يعني en gros في بالي يعطيني ده البوست اللي a ajouté code master. Ensuite cette fois-ci quand on essaye de voir là, c'est un peu trop bizarre non? Il faut qu'il modifie vraiment le chèque. Parfait. Ah, al push de il retourne quelque chose on dirait. Maintenant on va retourner parfait. Allez tenter d'ajouter code master. On a ajouté code master. Ensuite on va afficher la liste des éléments. Voilà, ajouter une personne finie. لكن المشكلة persona جينا ما عندها ID. faut que nous نحطوا ID pour que بعدين يبقى سهل quoi. نحطوا ID يبقى numéro 1. Voilà. Parfait. Cette fois-ci dans le go voilà. بعدين كان جينا قلنا له récupère moi l'élément avec un ID numéro 1 ده بقول لنا شنو؟ ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je pense que param ID de ça va pas, ça lui va pas. Bon, je pense que il me dit peut-être des soucis. Nous avons un console.log ici. Console.log de ID. وبعدين هنا كله خلي je retourne ça. لكن خليني نافيشي لنا les deux éléments de côte à côte pour voir est-ce qu'il y a égalité ou non. console.log parfait. Tenter d'ajouter. On a ajouté Coach Master. Voilà, c'est moi surtout le problème on les API à chaque fois qu'on modifie chaque fois redémarrer de gars écraser les commandes. Pourquoi? Parce qu'il y a pas utilisé base de données commande pas persistant. Donc c'est pourquoi il y a une مشكلة d'accord. Parfait. نجي نشوفه. ياهو سوينا un console.log affiché لنا 1 و 1 هنا. Mais pourquoi ما يقدر يصير? Parce que je pense que الهدى c'est un number وهدى كمان c'est pas un number. Il faut les forcer à dire c'est un number هنا d'accord. Voilà, je pense que c'est de cette façon que ça va marcher. À chaque fois il faut ajouter
On s'assure que non, il y a tout sur la guide, voilà. Et ensuite, on va aller chercher. Voilà, et cette fois-ci, ça marche. Juste parce qu'il n'y a pas un number. Donc pour ça, il y a tout, nous avons fait le guide. console.log de plein viré. Voilà, yani, toute une API Zeda. Baden quand il doit utiliser API, on a tout pour appeler une base de données externe ou la keklu. Vous allez quoi. Pour ça, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Nous sommes vraiment une autre API en bonne et due forme à part entière. Communiquer ma application Angular Agina. Voilà, je vous dis à la prochaine leçon. Salam alaikum.